ଦେଖିବା ସେ କଣ ଖାଉଛି। এটা হচ্ছে আম্বুলা। আমি এটা আম্বুলা খাইবা। ভারী খটা। দিল্লি দিনে চাকরি খাইবে এটা। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ନାଳ ଅଛି କି? ଯଦି ଗଡ଼େଛି ତାହେଲେ ଆସ ଆମ ସହିତ ଖାଇବ। ବହୁତ ଖଟା ଅଛି। प्रत्येक गोटा गोटा बोला सब शेयर कर दादा। भारी खोटा। ଆପଣ ମାନେ ବି ଖଟା ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। अरे गोटा नरमी ये बहुत भल लगुची। अच्छा आपण भी हम संग एंजॉय करिवे खाद्य। बहुत खटा। मस्त लगुचे।